السلام علیکم۔ پروگرام نیوز یوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد حسن۔ آج کے پروگرام میں ریاست، سیاست، سیکیورٹی اور سزا چاروں محاذوں پر غیر معمولی پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک موقف سامنے آیا۔ ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم یا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ علماء و مشائخ کانفرنس میں خطاب کیا انہوں نے۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کے تعلق پر انہوں نے اہم گفتگو کی۔ افغانستان سے آنے والے فتنہ الخوارج پر انہوں نے سخت پیغام دیا اور واضح انتباہ کیا کہ دہشت گردی کے حوالے سے کابل کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ دوسری جانب سیاست میں تلخی برقرار ہے۔ پختونخوا کے معاون خصوصی اطلاعات شفیع جان کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پارٹی خود آپریٹ کر رہی ہے، اکاؤنٹس کو اون کرتے ہیں۔ مذاکرات سے انکار کیا۔ حکومت کو فریق قرار دیتے ہوئے سوال کیا کہ ہم کس بات پر معافی مانگیں۔ عدالتوں سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ 9 مئی کے مزید 2 مقدمات کا فیصلہ ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا، جبکہ درجنوں ملزمان کو بری کیا گیا۔ قانونی جنگ کا نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور آخر میں پختونخوا حکومت کے الزامات اور وفاق کا جواب بھی سامنے آیا ہے۔ وزارت خزانہ کی دستاویزات منظر عام پر آئی ہیں۔ پختونخوا کو 15 برسوں میں 8,400 ارب روپے سے زائد کی فنڈنگ کی فراہمی کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ کے پی حکومت کئی بار یہ الزام لگا چکی ہے کہ وفاق ہمارا نادہندہ ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو جھوٹا ثابت کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ کا سامنے کا بہانہ بنایا جا رہا تھا۔ انہی اہم موضوعات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میں مہمانوں سے آپ کا تعارف کرا دوں۔ راجہ انصاری صاحب، نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے، سیاستدان ہیں اور کھل کر اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سوراب خان سرکی صاحب، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ بھی ایک موقف رکھتے ہیں اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے راجہ انصاری صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج علماء سے خطاب کیا اور وہی دو ٹوک موقف کابل کو پیش کیا۔ بتایا کہ دہشت گردوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ان کے خطاب کا جو ہے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے مختلف فورمز کے اوپر خطاب کیا ہے اور افغانستان کو واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور افغانستان کو فتنہ الخوارج کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج کے خطاب کو راجہ انصاری صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں فیلڈ مارشل کے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو خطاب تھا وہ میں سمجھتا ہوں ایک سولجر کا خطاب تھا۔ وہ مکمل طور پہ ایک پروفیشنل شخصیت کا خطاب تھا، اور انہوں نے جب سے انہوں نے یہ منصب سنبھالا ہے، انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی افواج کے اندر جو جذبہ پیدا کیا ہے، اور جس طرح قرآن مجید کی آیات پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے جو اسینس ہے پاکستان کی ریاست کی اور پاکستان کی جو کریشن کی بنیاد ہے، اس کو ہمارے فوجی جوانوں کے سینوں میں جس طرح انہوں نے اتارا ہے، میں سمجھتا ہوں تاریخ میں کبھی اس کی مثال اس طرح نہیں ملتی ہے۔ آج کا خطاب بھی نو ڈاؤٹ انہوں نے دو ٹوک موقف اختیار کیا، جو کہ ریاست کا موقف ہے، حکومت کا موقف ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے وطن، اپنے دھرتی، اپنی اس مٹی کی حفاظت کرنی ہے، ہر قیمت پر کرنی ہے، اپنی جانوں کے نذرانے دینے ہیں، اس پہ کوئی جو ہے وہ دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا دہشت گردوں کے حوالے سے ریاست کی ایک پالیسی ہے کہ اب ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اب ان کو ہم ختم کریں گے، کیونکہ وہ ہماری ریاست کے، ہمارے ملک کے، ہماری دھرتی کے اور اس مٹی پر چلنے والے انسانوں کے دشمن ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور فتنہ ہے بیسیکلی۔ تو یہ فتنۃ الخوارج ہے بیسیکلی، تو ان کو تو صرف ہستی سے مٹانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آرمی چیف نے آج بڑے زبردست انداز میں یہ پیغام نہ صرف دہشت گردوں کو دیا، بلکہ پوری دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان اپنی دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو افواج ہیں، وہ بری افواج ہو، بحری ہو یا پاک فضائیہ ہو، ان کا جو مورال ہے بڑا ہائی ہے اس وقت، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز حافظ عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے بڑے بہتر انداز میں نہ صرف فوج کی ترجمانی کی ہے، عوام کی ترجمانی کی ہے، بلکہ اس پورے ملک کی اور اس ریاست کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ کا موقف آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آرمی چیف نے جس طرح بات کی اور فتنہ الخوارج کو جس طرح سخت پیغام دیا ہے، افغانستان کو بھی بتا دیا ہے کہ کیا ضروری ہے ان کے لیے، کیا ان کے لیے غیر ضروری ہے۔ آج کے خطاب پر آپ کی رائے، پھر ہم کچھ سیاسی سوالات بھی آپ سے کریں گے اور جانیں گے کہ ملک کی سیاست کے اوپر کیا اثر پڑ رہے ہیں، لیکن پہلے فیلڈ مارشل کے خطاب کے اوپر آپ کی رائے۔
बहुत शुक्रिया। फील्ड मार्शल जिस तरह राजा भाई ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की तर्जमानी की है और पाकिस्तान इस चीज का मुतमिल नहीं हो सकता है जिस तरह ये खवारिज आकर यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। आपको मालूम है खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है और उसमें इंडिया मुलविस है और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है जो फील्ड मार्शल साहब ने की है। जाहिर है वो इस वक्त पूरे हमारे मुल्क के जो हैं जितने भी हैं हमारी फौज है उसके सिपाही सालार हैं, चाहे बरी हो या बहरिया हो या फजाइया हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मोरल हाई है पाकिस्तान ये अवाम का और पाकिस्तानी फौज का और पूरी दुनिया में अल्लाह की मेहरबानी से हमें इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में ये इनका खिताब जो है वो क्लियर कट मैसेज है कि जो भी लोग अगर सियासत करना चाहते हैं वो सियासत करें और उनको एक राइट है सियासत करना, लेकिन मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई भी हो मुल्क से बालातर नहीं है। ये एक क्लियर कट मैसेज है और उसमें कोई शक भी नहीं है कि कोई शख्सियत या कोई भी आदमी हो वो मुल्क से कोई भी बढ़कर नहीं है। लिहाजा उन्होंने जो ये खिताब किया है मेरे ख्याल में वो क्लियर कट मैसेज क्या है, पूरी जो भी आसपास के जो हमारे पड़ोसी ममालिक भी हैं और जो हमारे दुश्मन हैं उनको भी पता लग गया होगा कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बात की है ना कि सियासतदानों को सिर्फ सियासत करनी चाहिए और मुल्क के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन लोगों की जानिब से आज हमने देखा है कि फिर इनकार किया गया है मुज़ाकरात के हवाले से। और फिरदौस शमीम नकवी साहब आपसे थोड़ी देर के बाद हमको ज्वाइन करेंगे, ज़रा उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों उनकी जानिब से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। राजा अंसारी साहब, क्या वजूहात हैं आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मुसलसल ऑफर की जा रही है मुज़ाकरात की? पहले की जाती थी लेकिन जब से ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है, अब राना सनाउल्लाह साहब जो कल तक ये वाली बात कहते थे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अब वो भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इनके इनकार की वजह से अब कोई हल नहीं है और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो आने वाले दिनों के अंदर आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का इम्कान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और कार्रवाई मज़ीद सख्त होगी? तो कैद की और सज़ाओं का सिलसिला जो है वो तो अदालतों की जानिब से आना शुरू हो गया है, तो हुकूमती सतह के ऊपर भी अब कुछ सख्ती होने वाली है आने वाले दिनों के ऊपर इस पार्टी पर? देखें, मैं समझता हूं कि सियासत में तो डायलॉग के और बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते और हम वो लोग हैं, हम वो जमात हैं जिन्होंने कभी भी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की है, इंतकामी पॉलिटिक्स नहीं की है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेसिकली दो हिस्से हैं। एक जो हिस्सा है उनका वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इंतहा पसंद हैं, दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दों के सपोर्टर्स हैं और वो रियासत मुखालिफ एजेंडा रखते हैं, भारतीय एजेंट बन के काम करते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो अफवाज है उसके खिलाफ उसको टारगेट करते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मलायन करते हैं और उनकी तस्वीरें दिखा के उस पर खून के धब्बे दिखाते हैं और पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी और फिर सोशल मीडिया पे, यानी कि वो एक पूरा इनका एक पूरा एक हिस्सा है, एक एलिमेंट है तहरीक इंसाफ का जो इस तरफ करता है। दूसरा एलिमेंट भी है जिसमें बेहतर लोग भी हैं जो बातचीत करना चाहते हैं, जो जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन बेचारों की नहीं चलती है। उनकी इसलिए नहीं चलती है क्योंकि अच्छा खासा हिस्सा उन पर गालिब है और वो जो जेल में बैठा हुआ शख्स है बानी PTI, वो भी उस हिस्से को सपोर्ट कर रहा है या उसकी पुष्टपनाही कर रहा है जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो दहशतगर्दों के सपोर्टर्स हैं। तो रियासत की पॉलिसी इसमें वाज़ेह है, दहशतगर्दों से तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, पाकिस्तान दुश्मन लोगों से, गद्दारों से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने खुद अपने आप को बंद गली में डाला है, उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है, उनके लिए रेड लाइन जो है वो बानी PTI है और हमारे लिए जो रेड लाइन है वो ये धरती है, पाकिस्तान की अफवाज है, पाकिस्तान की मट्टी है, ये हमारे लिए रेड लाइन है। तो इसमें तो बात क्लियर है। लेकिन बातचीत का जहां तक ताल्लुक है तो वो लोग जो चाहते हैं कि बातचीत का अमल रहे, पॉलिटिकल डायलॉग हो, जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़े, PTI के उस सेगमेंट को हम बिल्कुल वेलकम करेंगे, बशर्त के उनकी चले बेचारों की। अगर वो सिर्फ अपनी जाती राय रखते हैं तो फिर उन्हें यही मशवरा होगा कि अपनी जाती राय का एहतराम करें और
PMLN ज्वाइन करें या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें या जमहूरी जमातों को ज्वाइन करें, इन दहशतगर्दों के साथ अब आपका मुस्तकबिल नहीं है। डॉक्टर सराफ साहब, जिस तरह की बात की है राजा साहब ने, इनकी जमात के अंदर अच्छे लोग भी हैं लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। एज अ सियासी वर्कर आपकी इन लोगों से मुलाकात भी होती होगी, बातचीत भी होती होगी और देखते भी हैं मुल्क की सूरत हाल के अंदर इन लोगों की जो लाइन है वो बिल्कुल अपोजिट जाती हुई नजर आ रही है। क्या हासिल और क्या वसूल करना चाहते हैं, क्योंकि जब से इनके बानी को गिरफ्तार किया गया है अब तक किसी किस्म का कोई रिलीफ ये लोग हासिल नहीं कर पाए हैं, उसके बावजूद भी वो इसी लाइन के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हासिल होगा उनको जिस लाइन के ऊपर ये लोग चल रहे हैं, या फिर इनको वाकई जैसा कि राजा साहब ने बोला कि अब कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा? देखिए, बात ये है कि ये इत्तेफाक से मैंने ये जो शफी जान है, शायद ये कोई स्पेशल असिस्टेंट हैं टू चीफ मिनिस्टर, जी जी। इनका प्रोग्राम मैंने देखा जो ये बात कर रहे थे। अब मुझे बताएं कि बानी पीटीआई एक के तो ट्विटर को उन्होंने ऑन किया है अकाउंट को और कहा है कि ये सब हाँ हमारी वही मर्जी वही से मैं है। हाँ वही जी मैं जी। अब ये प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो पोजीशन है, अब वो एक स्पेशल असिस्टेंट हैं, वो भी मतलब एडवाइजर हैं शायद इंफॉर्मेशन के वहां पर। अब उन्होंने एक तो एक अचगरी साहब को आगे किया हुआ है, कभी किसी को आगे करते हैं, कभी किसी को आगे करते हैं। अब यही बड़ा मेरे ख्याल में बड़ा मसला है इनके साथ। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हैं पता नहीं क्या चाहते हैं और इनकी क्या पॉलिसी है। अब हर कोई, आप ये देखें ना, हर किसी का, जो भी आदमी आता है हर किसी का अपना मौक़िफ़ है। अब वहां से जेल से शाह महमूद कुरैशी और ये डॉक्टर जो हैं कोई वहां से जो डॉक्टर यास्मीन यास्मीन राशिद, वो खत लिख रहे हैं कि डायलॉग के बगैर काम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, डायलॉग के बगैर काम नहीं हो सकता है। और ये अगर आप ये बयानियां करेंगे, खुदा न खास्ता जो हमारी फोर्सेस हैं उसके खिलाफ, आर्मी के खिलाफ भी बोलते रहेंगे और इस तरह के सोशल मीडिया पे अकाउंट भी चलाते रहेंगे, और जो अकाउंट बहुत सारे लोगों ने पहले डिसऑन किया कि वो हमारे अकाउंट्स हमारे नहीं है, एक फिर स्पेशल असिस्टेंट आकर वो कहे कि मैं उनको ऑन करता हूँ सारा, तो ये सारी फिर वो जो है ना, वो जो आगे थोड़ी बहुत बात बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं पे जाकर मजाकरात होकर कोई ना कोई बात सेटल शुरू होता है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह की ये पीटीआई सियासत कर रही है, ये भी कोई इनका कोई जो है सिलसिला जो है वो हुकूमत के साथ या जो भी है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ इनका कोई बातचीत हो या कोई बात आगे बढ़े, ऐसी सूरत हाल में मुझे मुमकिन नहीं लगता है। इसमें उनको अपने आप को ही तकलीफ होती है और खुद ही इनको नुकसान होता है। जब आप एक मुल्क के अंदर रहना चाहते हैं, एक मुल्क के अंदर आप सियासत करना चाहते हैं, तो मुल्क का जो कानून है, मुल्क का जो आइन है और मुल्क जो है उसको तस्लीम करके आगे बढ़ना पड़ता है। चाहे जितना भी कोई भी कितना, आप ये देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, JM सैयद के पोते हैं, वो उनके जो दादा थे वो एंटी स्टेट बात करते थे। जब वो आकर असेंबली में, कौमी असेंबली में या सूबाई असेंबली में फॉर्म भरते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, इट मीन्स के ये इस मुल्क को तस्लीम करते हैं और आइन को तस्लीम करते हैं, इस मुल्क को तस्लीम करते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में इनकी जो बयानियां है वो तो बड़ा खतरनाक बयानियां है, जिससे मतलब पूरे मुल्क में आपको पता है कि अफरा तफरी फैल रही है, नुकसान हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई आगे बात बढ़ेगी और ये बात और शिद्दत इख्तियार करेगी। और इनको जितने भी ज्यादा जो है ना तर्जमान या ज्यादा बोलने वाले, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस तरह की आकर बातें करेंगे तो उससे मामला खराब होगा, सही नहीं होगा। मामला मुसलसल डॉक्टर साहब, मुसलसल मामला अब खराब ये हो है रहा कि है। मैं अभी आपकी चैनल पे आपसे बात कर रहा हूँ। जाहिर है आपने मुझे ये कहा कि ये डॉक्टर सोहराब सर की एक अपना मौक़िफ़ भी रखते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। अब मुझे तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी होगी उसके तहत मुझे बोलना होगा ना। बिल्कुल। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जो हमें बताया जाता है कि आप अगर पॉलिसी के तहत, पॉलिसी के खिलाफ, अब इनकी पता नहीं 1000 आदमी, 1000 की अपनी पॉलिसी है। कोई कहता है कि आप बात करें, कोई कहता है कि कभी भी बात नहीं करेंगे, कोई मतलब एंटी स्टेट बात कर देता है। अभी एक बात वो
انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہمیں معاف کر دو، بس جو غلطی ہو گئی ہے اس کو ختم کرو. پھر ترجمان نے آ کر بولا کہ ہم مذاکرات ہی نہیں کریں گے، اور وہ بھی خیبر پختونخوا کے ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر بھی نہیں. تو یہ میرے خیال میں تو اس طرح کی اگر یہ سیاست ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی پارٹیاں ہوں، ظاہر ہے ہم خود اس کے وکٹم رہے. میں میرے شمول یہ مسلم لیگ نون بھی وکٹم رہی ہے، وہ بھی اس نے بھی بھگتا ہے بہت، سب نے ہم نے بھگتا ہے. ہم تو شروع سے یہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو یہی جائیں. تو نہیں ہو رہا سر، ڈاکٹر صاحب یہی تو نہیں ہو رہا کہ وہ لوگ یہی نہیں ہو رہا ہے. اور پاکستان کے حالات اور پارٹی کے حالات جس طرف جا رہے ہیں. ساجد بھائی بار بار ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ حالات صحیح کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ صحیح نہیں کرتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اور رجا صاحب، آپ دونوں ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف آخر چاہتی کیا ہے. کوشش کریں گے فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں، کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.